ঠিকাদার মহাসংঘ অনুকূল্যরে 8 দফা দাবি দিয়াইতলা তো সঙ্গে সঙ্গে সম্বলপুর জিল্লার 2টা দাবি আমি এড করিছু। সেটার দাবি গুড়া হচ্ছে ইয়ে করলে যে কাম গুড়াক 14.99 লেস রে ଥିଲା তাকে অনলিমিটেড করেদেলে। এমতি তো 14.99 লেস কামরে কাম মান খারাপ হচ্ছে, বর্তমান অনলিমিটেড করেদেলা মানে জনে 50%, 60%, 40% লেস রে কাম করবে। তো সে কার্যরে মান কিছু নাই রে, সে কামটা দীর্ঘস্থায়ী নাই হুয়ে। তো তাকে আমি মানে জোরদার বিরোধ করা ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଆମର ଠିକାଦାର ମହାସଂଘ ମିଳିତ ଠିକାଦାର ମହାସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛନ୍। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବା ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ। दाबी आमर मेन दाबीटा होचे जेन आमर आगो 14.99% जेन लेस रे जेन टेंडर पका जाउतला। आमे सरकार को अनुरोध विनती करूछु कि कम से कम ताको शेड्यूल रेट रे करा जाओ, काम रो क्वालिटी भी टिके हेबा और काम भी भल हेबा कोई करी। कि मुई जेन शेड्यूलटा जेन 23 मसियार जेन शेड्यूलटा थिला ताके मुई एबेरो शेड्यूलटा करि देबी और सब वर्ष नुवा शेड्यूल देबी। जेनटा हमर 14.99 लेस होचे सेटा के हमर शेड्यूल रेट टिके करि देबे बेले हेटा भल हेबा। आमे जेन बारो ठेकेदार लगी फिर विरोध करे नहीं ओडिसा रो ठेकेदार बाहर लगी हेटा बड़ बड़ काम लगी है माने मुई हेटा विषय जो आलोचना नहीं करबा। बड़ बड़ काम लगी हमर